Ki ngā take pūtea iaia nei, ka tahia noa Fonterra, ka whakapāho mai te kōrero mo te hekenga iho o te utu, ka utua e rātou mo te miraka i tēnei tau. Ka pāpēhea nei tēnei ki te ohanga Māori, i nā rā hoki te kaumārima ora o te rāngai miraka o tēnei whenua no tātou. Ko taku pātai tuatahi ki o Brooke Grant, heha a Fonterra i whakaheke iho ai i te utu mo te miraka. Tēnā he pakanga tonu kei te haere, i tēnei wā ko whakaratotanga miraka tērā e turaki e patua i a hiahia miraka. Ko Europa tonu tērā e whakarato kahai i te miraka, waihoki ko tātou. Ko te awhua nei, ki ahakoa te kupu whakatakoto o Fonterra mā, kāore tēnei āhuatanga huarere, El Niño, i eke ki ngā taumata weri i matapai ai. Ki te taha hiahia miraka, ko haina tonu tērā ki runga, engari mōhio tātou e ngā nei ia. Nō reira, hea te utu o tēnei pāhotanga a Fonterra, tuatahi ki te ao ohanga o Aotearoa tuarua ki wā tātou kaipāmu? Ki te ao ohanga whānui o Aotearoa, ki te takiwa o te 800 miliona tāra, he 6 takau, 5 takau mano tāra mo ia te kaipāmu. Nā, kia whakatauira anō i te ngākau mamai o te kaipāmu, e ai ki tētahi pūrongo. I tērā tau ka 6 te kau o rautanga o ngā kaipāmu katoa i raru a pūtea ai, ara i nui ake o rātou utu whakahaere i te pūtea i riro ai a rātou. Tēnei tau kua rahi tau a hunga ki te 85 o rautanga. Hioi, nā wai i uaua mo te kaipāmu a kua uaua rawa. Nō reira, mea ha, a tātou kai ahu whenua, a tātou kai pāmu e puta tonu ai o rātou ihu, e ora tonu ai rātou i roto i wā rātou mahi, mea ha rātou? Ko te kupu āwhina o ngā pūnenga miraka i tērā tau, me whakaiti ai rātou i ngā utu whakahaere. Kua takarure mai rātou i aua kupu āwhina i tēnei tau. Nā, pai ana mo te tau kotahi, engari pēhea o tātou kaipāmu e kimi ai i enei utu whakahaere kia whakaiti anō kia rua kia toru ngā wā. Mōku ake ko tētahi mahi whakahirahira, me haere o tātou kaipāmu ki te pēke. Pātai atu ki a rātou ai rānei ka taunaki a pūta, kia hia te nui o taua taunaki, kia mōhio rātou kāraruraru, ka taia tonu te tōtoro atu ki te pēke. Nō reira, hea te matapai utu miraka mō ngā tau e heke mai nei? E ai ki a Fonterra mā, e ai ki ngā pēke, hei tērā tau ka piki anō te utu miraka. Nō runga i te whakaaro, ka hinga ai ētahi kaipāmu ki Europa i enei utu miraka anuhea nei. Nō runga i tēnā tango atu he whakaratotanga miraka a kua tīmata tautika no te waka. Nō reira, ahea ngā kaipāmu o tā wāhi whakaiti ai, i te rato miraka e kōrero hia nei, kia tautika no ai tūtu puta no i te ao? Tēnei, kia hoki ki a Fonterra mā, ko tō rātou whakapai kua tīmata kētia taua tautika hanga. Engari, kia maumahara tātou au atu rātou e mata pai ai i te piki o te utu miraka, tēnei wākare no kia pahawa. Au atu rātou e matapai i te piki o te utu rino, o te utu hinu, kore no kia pahawa. Hoi, he au hurihuri tēnei ua te matapai, ko te āwhua nei, ma te runga rawa no aiho e matapai tika ai. A hau nei, he tohu pēr tēnei, kia tautaua no tāua i te kōrero, te tautohe mō te aronga o te waka o Fonterra. Ekene pēr me hurutua rātu tātou ki te hoko i te miraka i tōna āhuatanga mata nei. Kia tīmata tātou te auaha kia puta mai he hua rereke, hei taure ko te tihi. Kona te mahi a Europa. He nui ake te uaro o auahua. Kia whakatauira i tēnā, i tērā tau, i nui ake te miraka i tono atu mātou ki haina, i tō Europa tono. Engari, he nui ake te uara o ngā hua o Europa. Ako tētahi painga no o taua huarahi, ai ki ngā kaiarotake he uau ake mo o hoa kakari
te āpiti mai i te pā. Brooke Grant.